trabajar con la propuesta del gobierno de Estados Unidos luego del 3 de enero, porque es que, como lo ha dicho María Corina Machado, aquí ningún gobierno se había atrevido a arriesgar lo que arriesgó el gobierno de Donald Trump para capturar a un personaje. La fase de las negociaciones con Jorge Rodríguez y su combo y su interinato terminaron con el acuerdo de Barbados, ese que nunca se cumplió. Entonces, volver a repetir el acuerdo de Barbados, una mesa de diálogo como la de Barbados, está descartado por nosotros. ¿Por qué? Porque son estrategias que ya le conocemos a esta gente y que las hacen para ganar tiempo. Lo que tenemos nosotros es que buscar más bien a un actor como los Estados Unidos de facilitador o de mediador, pero que nosotros sigamos perdiendo el tiempo en largas meses, reuniones con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, para ver si hacemos esto, hacemos lo otro, es absolutamente inoficioso, porque aquí ya hay un plan. Y ese plan nosotros tenemos que aprovechar lo que le ofrece al país ese plan. ¿Y qué le ofrece al país? Una transición democrática, unas elecciones. ¿Cuáles elecciones? Quedó muy claro, mi querida amiga, muy claro que la elección por la que nosotros vamos a luchar es la elección del presidente de la República. Esa es la primera, la fundamental, la que determina el rumbo del país. Como lo dijo Marco Rubio en el discurso en Cancún, Venezuela necesita unas elecciones libres para tener un gobierno legítimo. Y el gobierno legítimo no lo encabeza Delcy Rodríguez, lo va a encabezar María Corina Machado, porque esa es la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Y una vez que María Corina esté ejerciendo la presidencia de la República, dentro del marco de esta Constitución, tomará las medidas necesarias para poder recuperar toda la institucionalidad, transformar estos poderes públicos corrompidos y cooptados que tenemos y abrirle camino a la economía productiva que va a recuperar a Venezuela. Teacher earns $1 a day, and that's why our children go only twice a week to school. Public school works twice a week because teachers need to get something else, have to do something else in order to survive. So this is not sustainable, and this is growing, and what we need to channel this desperation is in a civic, orderly path, so that Venezuelan people know that things are going to change, that we have the support of the international community, and something very important, which I mentioned before. You mentioned Venezuelan people here in the States. It's over 1 million Venezuelans. They were asked in a recent poll if they wanted to go back, and 65% of the Venezuelans in the U.S. said they would immediately go back after a democratic transition. See, that was what I was going to ask, because I mean, the people came here out of desperation because they wanted to feed their children, because it was just impossible in Venezuela. And people like their homes. And so that I was sort of curious whether or not you thought that a good portion of the people here, if there's a democratic government and an improved economy, you have so many resources. You have more petroleum resources than Saudi Arabia. I mean, there's so much to be had there. But in order to have that, all that potential and resources being translated into wealth, you need people. You need talented people. We need the Venezuelans who left come back. And they will only do it, as you say, if they have the certainty that we will have justice, we will have freedom, we will have dignity. What does the vice president, now the acting president, Delcy Rodriguez, what's your relationship with her? I've never talked to her. I don't know her. And what's her story? Well, she was the person in charge of the relationship with China, Tehran, and Russia. She was the main liaison with her illegal groups, transnational illegal groups, and as vice president of Nicolás Maduro, she was the person in charge of the torture and repression system. So I take it she doesn't want an election. But of course she doesn't want an election, and she doesn't want to release the political prisoners, but she's doing what President Trump is telling her to do. So that's, these very important steps that we're seeing taking place right now in Venezuela that were unthinkable 5 months ago. It's because she knows there's a credible threat. Now, how can we move ahead? Because, look, we have the opportunity to turn the criminal hub of the Americas, which is Venezuela, into the energy hub of this continent, and into the strongest ally in energy, in security, in trade, in business, and democracy with the United States.
destacar que la colaboración de información entre España y Estados Unidos ha funcionado, porque toda esta trama de Zapatero empezó cuando Estados Unidos estaba vigilando el teléfono celular y las conexiones de Rodolfo Reyes, el accionista de Plus Ultra, y lo que está claro es que las conexiones de información entre España, la policía española y la policía americana funcionan. El gobierno de Pedro Sánchez ha presionado muchísimo a los jueces y a la policía para tapar toda esta corrupción, y la buena noticia es que España es una democracia, los poderes funcionan, y por mucho que el poder legislativo, que es el gobierno, ejerza mucha presión sobre el poder judicial y sobre la policía, al final la democracia funciona y se va a investigar hasta el final de las consecuencias. Eso es lo más importante.